Mga kapuso, subong nga adlaw sa barangay kag SK elections, pila ka bahin sang pungsod ang makaeksperyensya sang pag-inulan bangod sa isa ka bag-o nga low pressure area. Nakitaan sa pag-asa ang among nga LPA, 995 kilometers na sidlangan sang Visayas. Sa karon manubo ang tsansa sini nga mangin bagyo. Sa piyak sini magapaulan naman sa Bicol Region kag Eastern Visayas ang trough o kon extension sang LPA. Magluwas pa sa mga localized thunderstorm kag hangin amihan nga nagaluntad naman sa Northern kag Central Luzon. Subong nga aga, posible ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Magapadayon ini kung manginlaknagon karon sa hapon gani magdala sang payong o kon kapote sa pagboto. May mga lugar man nga makaangkon sang mabaskog nga ulan gani mangin alerto sa pagbaha o kon sa landslide.